अस्सलाम वालेकुम विद एन अदर पॉडकास्ट ऑफ दिल जलो की सुनिए। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा खान। स्क्रीन पर जो आप चेहरे देखते हैं वो चमकता है, धमकता है, बात करता है, हंसता है, झूमता है, लेकिन क्या आपने उस हाथ को देखा है जो कैमरा थामे खड़ा होता है, और उस जहन को जो रात को जाग कर खामोशी से और कट जोड़ और मौसीकी से खास वीडियो को जिंदगी बख्शता है। हम उन सितारों के तो नाम लेते हैं, लेकिन उनको याद नहीं करते जिन्होंने उन सितारों को आसमान पर चमकाया। लेकिन हर स्क्रीन के पीछे उनका अक्स होता है। आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी मैं ठीक। और सुनाएं, आप कैसे हैं? कैसी लाइफ जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो बहुत अच्छी जा रही है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी, हम आपसे करेंगे कुछ सवाल मजे मजे के। सबसे पहले आप ये बताइए, आप इस फील्ड में कब से हैं और आपकी तालीम कितनी है? जी देखें, मैंने ना आईकॉम किया हुआ है और नाइस। मैं जो फोटोग्राफी की फील्ड है इसमें मैं तकरीबन 6 साल से हूँ। मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। किस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इसको एडिट करना है, क्या इस पे इफेक्ट लगाना है, क्या इस पे क्रोमा करना है, सारा मैं इल्म रखता हूँ इस चीज़ जी। का। आपको अगर जो ब्यूटिशियन काम करती हैं, आप भी वही काम करते हैं मेरा ख्याल जी, है। लेकिन मैं वीडियो का करता हूँ। दैट्स ग्रेट। तो आप इस फील्ड में कैसे आई? ये बहुत लंबी कहानी है। सुनाने बैठेंगे तो लगता है सुबह हो ही जाएगी, क्योंकि अभी फज्र तो होने लगी है। तो बात इस तरह है कि मैं एक वीडियो थी, सिद्धू मूसेवाला है, सिंगर है, मशहूर सिंगर जी है। जी। तो उनका गाना आया था पहला, ठीक है, तो जी वैगन नाम था उस गाने का। तो मैंने कहा कि मैं इस वीडियो को देखता हूँ। मैंने देखा वीडियो में बहुत ही अच्छे टेक और शूट। मैंने कहा यार ये किस तरह कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार ये मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में भी हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने ट्राइपॉड पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, मेरे पास iPhone 6s था तब, ठीक है। मैंने वो ट्राइपॉड पे लगाया और मैंने वीडियो वगैरह शूट की। मैंने गली में दोस्तों को दिखाई एडिट वगैरह करके। उन्होंने कहा यार बहुत कमाल की वीडियो है, हमारी भी बना। मैं कहा चलो यार आपकी भी बना लेते हैं। उनकी भी बनाई है, उनको बड़ी अच्छी लगी। तो इस तरह आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप मैं आता गया इस फील्ड में। जबरदस्त, क्या बात है। आपको इस फील्ड में कितने लोगों ने गिराने की कोशिश की और कितने लोगों ने हाथ थामा आपका? गिराने वाले तो इतने ज्यादा हैं और थामने वाले सिर्फ 2 हैं। उनके नाम बताएंगे आप? जी जरूर, क्यों नहीं बताऊंगा मैं। पहले तो सबसे पहले जो शोबिस से ताल्लुक रखते हैं, एम सुफियान नाम है उनका। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर जगह प्रोड्यूस करवाया, मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये मेरा कैमरा मैन है, कमाल की वीडियो बनाता है, वीडियो एडिटर बहुत अच्छा है। हर चीज़ से उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैंने ये आने वाले 9 अगस्त को उनके पास जाना है, तो इंशाल्लाह। और दूसरे कौन है जी? जी दूसरे औरत है, अच्छा ठीक जी। है, वो भी शोबिस से ताल्लुक रखती है। उनका नाम है मैडम मैनी ताहिरा। ओह नाइस। वो मेरी भी बहुत फेवरेट हैं और वो बड़ी अच्छी खातून है। जी बिल्कुल। कभी ऐसा आपने किया कि किसी की वीडियो बनाते बनाते आपने अपनी वीडियो बना ली और वो बंदा उधर का उधर ही खड़ा रह गया हो? जी बिल्कुल, ये बहुत दफा हुआ है, एक दफा तो नहीं बहुत दफा हुआ है। रिसेंटली ये सैलाब आने से पहले मैं स्कर्दू में गया हुआ था, तो उधर मेरे कोलीग्स भी थे मेरे साथ, तो हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो ना वो वीडियो मैं उनकी शूट कर रहा था, मैंने जब व्यू देखा ना तो मेरा दिल हिचकिचाने लगा। मैंने कहा नहीं, पहले मेरी वीडियो बनाओ फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो वो हम मैनेज करते हैं, फिर वो मेरी वीडियो बनाने लगे, मैं उनकी वीडियो बनाने लगा। लेकिन पहले मैंने अपनी बनवाई थी। कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी बंदी जिसने बहुत पैसे आपको दिए हो, ठीक है, कि मेरी वीडियो बना लो और आपसे अच्छी वीडियो बनी ना हो? जी इस तरह तो बिल्कुल नहीं हुआ। जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की वीडियो देखी है उसने मेरी तारीफ भी किया है और मुझे मतलब कि मोर वर्क में मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने काम करने को दिया। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसने आपको टाइम पे पैसे ना दिए हो और आपको बहुत गुस्सा आया हो? जी है एक बंदा, आज से कोई 2 साल पहले की बात है। उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए हुए, 35K के पास है, तो मैंने उसके बाद उससे कट ऑफ कर। कोई बहुत ही यादगार वाकया? जी ज़रूर है एक वाकया। वो मजाकिया है, इंशाल्लाह आपकी ऑडियंस भी उससे एंजॉय करेगी। वो वाकया ये है कि मैं ना वो शालामार बाग है, उधर वीडियो शूट कर रहा था। भाई है मेरा अलीम, उसकी वीडियो शूट कर रहा था मैं।
تو نا ویڈیو شوٹ کرتے کرتے مجھے نہیں تھا پتا کہ پیچھے کنڈے والا پودا ہے، تو وہ پودا ایک نہیں تھا کئی پورا Oh انہوں my نے God. لگائی ہوئی تھی لائن. تو میں شوٹ کرتے کرتے پیچھے جا رہا تھا، پیچھے جاتے جاتے نا ایک دم ہی میں اس میں گر گیا. پھر آپ کو پتا پھر 4 مہینے میں الٹا لیٹا. ویری فنی. کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ صرف سایہ ہیں اور آپ دوسروں کو روشنی میں لے کے جاتے ہیں؟ جی سایہ تو نہیں کہہ سکتے، ویسے اتنا کہہ سکتا ہوں میں کہ ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ ہے اس سے بہت لوگ اپریشیٹ ہوتے ہیں. آپ بھی اکثر سکرولنگ کرتی ہیں، آپ کو جو اچھا کنٹینٹ نظر آتا ہے آپ سیو کرتی ہیں، اس کو لائک کرتی ہیں. اسی طرح جو وہ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم جیسے ایڈیٹرز، ہمارے جیسے فوٹوگرافرز بھائی ہوتے ہیں ہمارے، جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو فوٹوگرافر ویڈیو ایڈیٹر ہوتا ہے نا اس کو کوئی انٹروڈیوس نہیں کرواتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا فائدہ چاہتے ہیں. اکثر آج کل تو لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، ہم آپ کو لے کر آئے نا، ہم نے بولا کہ کیوں یہ جو ریئل ہیرو ہیں وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے شو کا بہت شکریہ، جو اس چینل کے اونر ہیں ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ادھر. آپ وہ لوگ ہیں جو بے فضول ویڈیو کو سنوارتے ہیں، ساؤنڈ دیتے ہیں اور ایوارڈ کوئی اور لے جاتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی دیکھیں ہم تو اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں، جو ہمیں پے کرتے ہیں ہم اس کا صلہ ان کو دیتے ہیں. ہم ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ وائرل ہو، اور یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں انٹروڈیوس کروائے. یہ ان کا فرض ہے جو کہ وہ نہیں ادا کرتے. وہ کہہ دیتے ہیں یار ہاں چل آنے والے وقت میں تیرا بھی ہم ساتھ کریں گے، لیکن کوئی نہیں کرتا سوائے 2 بندوں کے جنہوں کے نام میں نے لے لیا آپ کے سامنے. لوگوں کی وائرل ویڈیو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا اس میں ساری محنت تو میری تھی. جی بالکل لگتا تو ہے، لیکن ان کی قسمت، انہوں نے وائرل ہو، ان کے فیس، بس ہمارا تو ہلکا سا ہاتھ لگتا ہے. نہیں آپ کا ہلکا سا ہاتھ نہیں لگتا، آپ کا جب ہاتھ لگتا ہے نا تو پھر بہت بدصورت بھی لوگ بہت پیارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جی میرا آئیڈیل ہے سدھو موسے والا. اس کی بہت ہائپ ہے، اور الحمدللہ میں اس کے گانوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں کاپی کرتا ہوں، لیکن میں اس کے گانوں کے جو لیرکس ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کی پہلے مکسنگ کرتا ہوں، اپنا ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہوں، جنریٹ کرنے کے بعد میں اس پہ کنٹینٹ بناتا ہوں. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کے وہ کون سے دوست تھے جو آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی دیکھیں جو برے دوست ہیں وہ برے وقت کی طرح چلے گئے ہیں اور جو اچھے دوست ہیں وہ اچھے وقت کی طرح ابھی بھی ہیں میرے ساتھ. ویری نائس. اور ان میں 4 میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے. ایک کا نام ہے اسلام، ایک کا نام ہے علیم، ایک کا نام ہے متین، اور ایک کا نام ہے زید. ویری نائس. جی بالکل میرا بھی یہی کہنا ہے، جس کے دوست مخلص ہیں وہ امیر ترین بندہ ہے، اور جس کے دوست منافق ہیں وہ غریب ترین بندہ ہے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، تھینک یو سو مچ آپ ہمارے شو پر آئے. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ زارا خان کو. اللہ حافظ.